doubts about your faith. Puede ser de que tus padres venían a la iglesia, It can be that your parents are the ones that kind of nudge you to go to church. naciste en la iglesia, You were born in the church, pero llegas tu momento en tu vida but you get to a moment in your life que tienes dudas. where you have doubts. ¿Esta es la iglesia correcta? Is this the correct church? ¿Esta es la fe correcta? Is this the correct faith? ¿Cómo yo no sé que mis papás están locos? How do I know that my parents aren't crazy? Porque tengo que venir a esta iglesia. Why do I have to come to this church? ¿Alguna vez has dudado de Dios mismo? Have you ever doubted of God himself? ¿Alguna vez has ido a la escuela y te han hecho dudar de Dios? Have you ever gone to school and they've moved you to doubt of Por- the Lord? Porque eres adventista. Why are you Adventist? ¿Por qué no católico? Why not Catholic? ¿Por qué no luterano? Why not Lutheran? ¿Por qué no budista? Why not a Buddhist? ¿Por qué no ateo? Why not atheist? ¿Por qué adventista? Why Adventist? ¿Estás seguro de lo que crees? Are you sure of what you believe in? ¿Has tenido alguna vez dudas en tu vida como joven? Have you had any doubts in your life as a young person? Tengo que decirte que el tener dudas no es pecado, And I want to tell you that having doubts is not a sin, porque todos alguna vez tuvimos alguna duda. because everyone at one point has had doubts. Hasta los grandes hombres de Dios dudaron en algún momento. Even the great men of the Lord have doubted a moment, even if it was just a moment in their lives. Hasta Elías le faltó la fe. Even Elijah, he lacked faith. Y Juan el Bautista, John the Baptist, cuando lo metieron a la cárcel, when they put him into jail, tuvo dudas. he had doubts. Hasta mandó a los discípulos de él He even sent his disciples a preguntarle a Jesús si él era el Mesías. to ask Jesus if he was the Messiah. Pero el mismo Juan lo bautizó. But it was John himself who baptized Pero cuando Christ. estuvo en la cárcel tuvo dudas. But when he was in jail, he had doubts. Así es que tener dudas no es pecado, So having doubts is not a sin, porque en algún momento vas a tener dudas acerca de la religión. because at one point in your life, you're going to have doubts about your faith, Vas a tener dudas de la Biblia, of the Bible, vas a tener dudas de tu familia doubts in your family, y aún de tu propia experiencia cristiana. and even doubts of your personal Christian experience. De hecho, Tomás tuvo dudas. Even Thomas had doubts. Le llamaron el incrédulo. They called him doubtful. Pero mira lo que dice Elena de White. Let's look at what Ellen G. White says. Dios nunca nos pide creer sin darnos suficiente evidencia sobre la cual basar nuestra fe. God never asks us to believe without giving sufficient evidence upon which to base our faith. Su existencia, su carácter y su fidelidad de su palabra están establecidos sobre el testimonio que apela a nuestra razón. His existence, his character, the truthfulness of his word are all established by testimony that appeals to our reason. De hecho, cuando tengas dudas, And when you have doubts, es una invitación a investigar. that's an invitation to investigate. Y llega un momento que como jóvenes, And there's a point in time as youth, está bien que cuestionen, it's good for you to question, pero tienen que investigar. but you have to investigate. Llega un momento que ya no escuches a tu pastor, There's a point in time where you're not listening to your pastor anymore, o quizás hasta tus padres. or maybe your parents. Llega un momento que tú tienes que investigar por ti mismo. There's a moment where you have to investigate for yourself. Caer de rodillas, Fall onto your knees, estudiar la palabra de Dios study the word, y preguntarle a Dios si estas cosas son así. and ask God if the things that he says are exactly the way he Elena de says. White dice, Ellen G. White says, un conocimiento de la verdad no depende tanto de el poder intelectual, sino más bien de la pureza de propósito y la simplicidad de una dependencia de fe. a knowledge of the truth depends not so much upon strength of intellect as upon pureness of purpose, the simplicity of an earnest, dependent faith. Seamos claros, Let us be clear. hay cosas que nunca vamos a entender There are things that we are never going to understand, y Dios nunca te las va a explicar. and God is never going to explain it to you. Plain and simple. That's plain and simple. Nunca te va a explicar el origen del universo, He's never going to explain to you the origin nunca te va a of the explicar universe, cómo Él da la vida, of how he gives life. nunca te va a explicar el misterio de la muerte a profundidad, He's not going to explain to you in depth the mystery of death. nunca te va a explicar cómo Dios pudo entrar en un bebé y ser Dios al mismo tiempo.
He's not going to explain to you how he was able to come forth in flesh, human flesh, and still be God at the same time. Hay jóvenes que piensan porque hay cosas que no pueden explicar, dudan de Dios mismo. There's youth that because they don't understand and they are unable to explain or Y find piensan an que Dios está explanation, then they doubt escondiendo, of God. está escondiendo algo de ellos, And so they begin to doubt God and they think that God is hiding something from them. pero eso no es así. But that is not the case. Porque si Dios te explicara, Because if God explained to no you, podrías entender. you wouldn't be able to understand anyway. Porque tendrías que ser como Dios para entender las cosas que solo Dios entiende. Because you would have to be like God to understand the things that only God understands. Por eso la Biblia dice que tenemos la fe. That's why the Bible says we have faith. A veces tenemos que caminar en fe aunque no entendamos todas las cosas. Sometimes we have to have faith even if we don't understand all things surrounding the subject. Los adultos pasamos eso todo el tiempo. And adults face this all the time. No solamente ustedes como jóvenes. It's not just you as youth. Y a veces nosotros mismos nos cuestionamos y preguntamos acerca de Dios también. And sometimes us as adults even question ourselves and even question God as well. ¿Me quiere Dios? Does God love me? ¿Me acepta todavía? Does God still accept me? ¿Ya me rechazó? Did he reject me ¿Estoy already? perdido? Am I lost? Pero tenemos que aprender But we have to learn que a pesar que tenemos dudas, that despite of our doubts, hay una vacuna, there is a vaccine, es la fe. and that's faith. Y cuando caminamos en fe, And when we walk by faith, a pesar de no entender, despite not understanding, a pesar de no comprender todas las cosas, despite not comprehending all things, Dios nos puede recompensar. God can give us our reward. ¿Por qué se divorciaron tus papás? Why did your parents get a divorce? Porque tu padre fue violento, Because your dad was violent? porque te abusaron de niña, Because they abused you as a child? porque te pasaron cosas en tu vida que nunca comprendiste. Why did things happen in your life that you never understood or comprehended? La duda The doubt es como un veneno is like venom si no tienes fe. if you don't have faith. Pero cuando tú tienes dudas, But when you have doubts pero te agarras de la fe, and you hold on to faith, Dios te puede explicar then God can explain to you cosas que tú no entendías, things that you didn't understand, pero que cuando Dios te las explica, but that when God explains, vas a reconocer you're going to recognize que Dios era muy sabio that God was very wise y que Dios siempre tenía el control de las and cosas. that God always had the control. Si alguna vez has tenido dudas en tu vida, If you've ever had doubts in your life, no tengas miedo a investigar, don't be afraid to investigate. no tengas miedo a leer la Biblia, Don't be afraid to read the Bible. no tengas miedo para preguntar. Don't be afraid to ask. Pídele a Dios respuestas, Ask God for the agárrate de la answers. fe Hold on to your faith, y Dios te va a recompensar. and God is going to reward you. Segunda pregunta, Second question. esta está dura. This one's very difficult. ¿Te consideras hipócrita? Do you consider yourself a hypocrite? Lo repito otra vez. I'm going to ask it again. ¿Te consideras un hipócrita? Do you consider yourself a hypocrite? ¿Qué es un hipócrita? What's a hypocrite? Bueno, el diccionario dice The dictionary says que un hipócrita es una persona que pone una apariencia de falsedad. And it says, the dictionary says it's a person who puts on a false appearance of virtue or religion. Es una cosa en un lado It's one thing on one side, y es otra cosa en otro lado. and then he's another in another place. ¿Eres un Another hipócrita? person in another place. Are you a hypocrite? Eres una cosa en la iglesia Are you one thing at church y otra en tu casa. and another at home? Eres una cosa en tu casa Are you one thing at home y otra en tu escuela. and another at school? Hablas ciertas palabras en la iglesia Do you speak certain words at church y en tu escuela hablas otras. and you speak other words at school? ¿Eres tú un hipócrita? Are you a hypocrite? De hecho, la palabra hipócrita en griego, The word hypocrite in Greek, ¿saben cómo se dice? do you know how you say it? Actor. Actor. Porque mandan un mensaje equivocado de lo que no son. Because they send a message that is contradicting of what they really are. Por eso define el diccionario que un hipócrita es una persona quien actúa en contradicción a lo que cree. Because it says a person who acts in contradiction to his or her stated beliefs or feelings. A Dios no le gusta la gente hipócrita. And God doesn't like people who are hypocrites. Dios le gusta la gente como es.
God likes people as they are, true pero no in le their gustan los state, hipócritas. but he doesn't like hypocrites. ¿A quién le gustan los hipócritas? Who does? Si te vas a casar con alguien, If you're going to marry someone, no te cases con un hipócrita. don't marry a hypocrite. Cásate con un enojón si quieres, If you want to marry someone who is angry, pero no te cases con un but hipócrita. don't marry someone who's a hypocrite. Cásate con un pobre si quieres, Marry someone who is poor if you want, pero no te cases con un hipócrita. but don't marry a hypocrite. Y si vas a entrar a una religión, And if you're going to enter a religion, no entres en una religión de hipocresía. don't enter a religion of Aléjate de hypocrisy. eso. Steer away from that. Sal corriendo. Run. Porque ser hipócrita Because being a hypocrite es la peor enfermedad que puede existir. is the worst disease that exists. De hecho, Jesús dijo And Christ said que los hipócritas que iban a la sinagoga, a la iglesia, those hypocrites that attended church eran precisamente personas que daban una apariencia equivocada. were people that gave a different or a wrong testimony. Ahora, yo sé que muchos jóvenes en la iglesia And now I know many youth in the church acusan a los adultos de ser hipócritas. accuse adults of being hypocrites. Muchos jóvenes que se salieron de la iglesia Many youth that have left the church, dicen que se salieron porque la gente en la iglesia son hipócritas. they said they left the church because the people of the church are hypocrites. Pero mi pregunta el día de hoy no es si tu pastor o el adulto es hipócrita. But my question this afternoon is not about whether the pastor or the adult is a hypocrite. Mi pregunta es si tú eres hipócrita. My question is, are you a hypocrite? ¿Te puedes ver al espejo, Can you look yourself in the mirror, mirarte a los ojos look yourself in the eyes, y saber que tú eres quien tú eres? and know that you are who you say you are? En tu casa, en la religión y en la escuela. In your home, in your church, in your school? Porque si en tu casa eres una cosa Because if you're in your house, you're one thing, y en tu escuela otra cosa and at school, you're another thing, y en la iglesia eres otra cosa, and at church, you're a different thing, eres un hipócrita. then you're a hypocrite. El que no es hipócrita Those who are not hypocrites es igual en todos los lugares, is the same in all places, igual que Cristo. just like Christ. He encontrado algunos jóvenes I've found a couple youth que tienen problemas de crisis de identidad. that have a crisis of identity. Una mamá me dijo, mi hija es como una santa, A mom told me, my daughter is like a saint. solo le faltan alitas para volar. She just needs wings to fly. ¿Y usted cómo sabe, hermana? And I said, how do you know, sister? Porque yo revisé su cuenta de Facebook And she said, because I looked at her Facebook y account, tiene himnos, and she has hymnals, citas de la Biblia Bible verses, y hasta Elena de White. and Ellen G. White. Es como una quotes. santa. She's like a saint. Lo que la mamá no sabía What the mom didn't know is es que la hija le enseñó la cuenta, that the daughter showed her the Facebook account la que estaba limpia, that was clean, pero no le enseñó las otras 5 cuentas. but she didn't show her the other 5 accounts. ¿O creen que uno no sabía eso? Or did you think we didn't know that? ¿O creen que los viejos nacimos hace 500 años? Or do you think that us adults, us older people, were born yesterday? Because you think we don't know, but we do. Porque piensan que no sabemos, pero sí sabemos. No somos mileniales, pero sabemos. We're not millennials, but we know. Yo sé de muchos jóvenes que tienen cuentas donde se sacan fotos en bikinis, I know of youth that have accounts where they strictly take pictures se la in comparten con bikinis, sus amigos, and they share it with their friends. ponen ahí que les gusta Metallica, They put there that they like metallic music. Black Sabbath, They like Black Sabbath. Harry and Potter, Harry Potter. películas de satanismo, Movies that portray juegan a la Satanists. Ouija, juegan a la Ouija, Oh, they play the Ouija board. Charlie, Charlie. y la lista sigue. And the list goes on. Pero sus papás ni saben. But their parents don't even know. Sus padres piensan que no tienen novio Their parents think that they don't have a y tienen boyfriend. como 5. And they have like 5. Piensan que no tiene novia They think he doesn't have a girlfriend. y casi tienen hijos. And they almost have kids already. Sus padres piensan que son santos, And your parents think that they are saints. pero no conocen la otra vida. But they don't know the other life they're living. Si tú no tienes consistencia con una sola vida, If you're not consistent with one life, acabas de entrar a un club, then you've just joined a club. entraste a una religión You entered a religion de los hipócritas. of the hypocrites. ¿Eres un hipócrita Are you a hypocrite? o tienes una sola vida?
or are you living one single life? No me contestes la pregunta, Don't answer my question, pero es una pregunta dura. but it is a difficult question. Por eso en el griego ahí está la palabra hipócrita. That's why in Greek there's the word hypocrite. ¿Y cómo se dice hipócrita? Actor. An actor, Alguien que manda un mensaje de lo que no es. someone who is portraying a message that is not correct. Ahora, si no te gusta la religión, está bien. Now, if you don't like the religion, that's fine. Si no te gusta cómo viven tus padres, está bien. If you don't like how your parents live, then that's fine. Y si aún leer la Biblia te aburre, está bien. If reading the Bible bores you, then that's fine. Pero por lo menos eres honesto. But at least be honest. Ahora el desafío está ahí. Now the challenge is there. ¿Por qué no te gusta? Why don't you like it? ¿Por qué no le das una oportunidad a Dios? Why don't you give God an opportunity? Creo que como jóvenes hay que ser justos. As youth, we have to be just. Porque si le diste una oportunidad al mundo Because if you gave the world an y opportunity, viste sus películas looking at their movies, y viste sus partidos, looking at their games, ¿por qué no le das también una oportunidad a Dios? why don't you also give God an Y ahora opportunity? entonces di, ¿por qué no te gustan las cosas de Dios? And then say, why don't you like the things Pero si no le has related dado una to God? oportunidad a Dios But if you haven't given God an opportunity y solamente se la diste al mundo, and you only gave it to the world, eres muy injusto. then you're being unjust. Y eso te puede conducir a ser hipócrita. And that can lead you to be a hypocrite. No te sorprendas, Don't be surprised. hay mucha gente en la Biblia que fue hipócrita. There's many people in the Bible that were Los hypocrites. fariseos, The Pharisees, Los saduceos, I don't know how to say. Sadducees, I think. Sadducees. ¿Y qué les parece el mismo apóstol Pedro? And Peter the apostle, Él era un hipócrita. he was a hypocrite Porque cuando estaba con los judíos, comía con ellos. because when he was with the Jewish, he ate with them Y también con los gentiles. and also with the Gentiles. Pero cuando venían algunos judíos, But when some Jewish Pedro se came, apartaba de los gentiles y solo se juntaba con los judíos. then he would separate from the Gentiles and only be among the Jews. Y Pablo se dio cuenta de eso. And Paul realized and saw this. ¿Y saben qué le dijo Pablo a Pedro? And you know what Paul told Peter? No seas hipócrita. Don't be a hypocrite. Fue muy duro. It's very Y difficult. Pedro aprendió la lección, And Peter learned a lesson que tenemos que ser de una sola pieza. that we need to be of a single piece. No podemos tener un pie en un lado y el otro en otro We lado. cannot have one foot in one side and then the other on the Ni other Dios side. quiere eso. God doesn't want that. O eres frío You're either cold o eres caliente, or you're hot, pero no hipócrita. but don't be a hypocrite. Hipócrita es estar en medio de ningún lugar. Hypocrite is being in the middle and not being on either side. La pregunta es, ¿eres tú hipócrita? The question is, are you a hypocrite? El problema con la hipocresía son dos. The two problems with the hypocrisy. Número uno, cuando alguien es hipócrita, manda el mensaje equivocado. Number one, they send the wrong message. Y también el problema es que la hipocresía es contagiosa. The second problem is that hypocrisy is contagious. Los hipócritas son buenos maestros de los hipócritas. Hypocrites are great teachers for other. Oh, dile a tus papás que vienes a hacer la tarea. They say, "Oh, tell your parents that you're just coming to do our I'll the cover homework. for you. Yo te cubro. Yo te cubro, no te preocupes. I'll cover for you. Don't worry." Y ellos le enseñan a los demás a vivir a doble vida. And they show the rest how to live a double life. La pregunta es, The question is, ¿quieres entrar a la religión de los hipócritas? do you want to enter the religion of the hypocrites? ¿O tienes el valor de decir, no, Or do you have the courage to say no? yo no hago eso? No, I don't do that. Aunque te critiquen, Even if they criticize aunque you, digan, oh, estás loco, even if they say you're crazy, pero tienes el valor de poder decir no cuando lo que te están ofreciendo no lo quieres hacer. but do you have the courage to say no when whatever they're offering you don't want to do? De hecho, or la Biblia partake? dice que los cristianos deberíamos evitar la hipocresía. The Bible says we have to avoid hypocrisy. La única solución a la hipocresía es una: The only solution to hypocrisy is one. sé honesto y verdadero. Be honest and true. Truthful. Verdadero. A ti mismo To yourself y delante de Dios. and before God. Si tú como joven no tienes la capacidad de mirarte al espejo, If as a young person you are not able to look yourself in the mirror, mirarte a los ojos look yourself in the eyes y decirte yo soy quien soy, and say, I am who I am, no por mis amigos, not because of my no por mis friends, padres, not because of my parents, no por mi iglesia, not because of my church, no por la escuela, not because of school. soy lo que yo soy. I am who I am. Entonces te has alejado de la hipocresía.
then you've left hypocrisy. Tal vez no eres perfecto, Maybe you're not perfect, pero por lo menos eres honesto. but at least you're honest. Y el honesto And honesty se está alejando de la hipocresía. is leaving away from hypocrisy. Tercera pregunta. Third question. ¿Tienes esqueletos en tu closet? Do you have skeletons in your closet? Y no estoy hablando de pancakes ni de Cheetos ni nada de eso. And I'm not talking about pancakes or Cheetos. ¿Tienes esqueletos en tu closet? Do you have skeletons in your closet? ¿Hay cosas en tu vida que escondes? Are there things in your life that you hide, ¿Que no quieres que tus padres sepan? that you don't want your parents to know, ¿O tu madre? or your mother, ¿O la iglesia? or the church? Esqueletos en el closet Skeletons in your closet significa que alguien ha hecho algo malo, means that someone's done something wrong, pero lo está escondiendo. but they're hiding it. Y lo ha escondido tan bien And they've hidden it so well que no quieren que nadie lo encuentre. that they don't want anyone to find out. Y usualmente lo que quieren esconder And really what they want to hide es porque si la gente lo descubriera, is because if people understood or los saw, avergonzaría. then they would be ashamed. Porque ellos mismos saben que es malo lo que hicieron. Because they themselves know what they did was wrong. ¿Alguna vez has hecho drogas? Have you ever done drugs? ¿Has fumado marihuana? Have you smoked weed? ¿Alguna vez has tomado cristal? Have you done crystal? ¿Alguna vez has estado intoxicado? Have you ever been intoxicated? Que quizás estuviste, jugando nada más, That you were just playing around, pero lo hiciste but you did it, y no quieres que nadie lo sepa. and you don't want anyone to know? Ya tienes esqueletos en tu closet You now have skeletons in your closet, y los vas a tratar de esconder and you're going to try to hide them, y no vas a querer que nadie lo sepa. and you're not going to want anyone to know. El diablo sabe The devil knows que si tienes esqueletos en tu closet, that if you have skeletons in your closet, tarde que temprano los va a usar contra ti. he's going to use those Tarde que now or temprano. later Es cuestión de against you. tiempo. It's just a question of time. Porque cuando tú quieras estar bien con Dios, Because when you want to be close to God, te va a decir, yo sé, he's going to say, I know, y yo sé lo que tienes escondido. and I know what you have hidden. Y yo lo puedo sacar en el momento que yo quiera. And I can take it out into the open whenever I want. Eso se llama blackmailing. That's called blackmail. En otras palabras, te va a manipular en la conciencia. In other words, he's going to manipulate you in your consciousness. Ahora quieres ser bueno. Oh, now you want to be good? No seas hipócrita. Don't be a hypocrite. Yo sé los esqueletos que tienes. I know the skeletons you have. ¿No te acuerdas de la droga? Oh, you don't remember the drugs? ¿O no te acuerdas del novio que no era de la iglesia? You don't remember the boyfriend that wasn't from ¿Te acuerdas church? la película que vistes? Do you remember that movie that you saw? ¿Te acuerdas el sábado que te hiciste el enfermo y te fuiste al baile? You remember when you faked being sick and you went to dance instead of going Oh, to el church? diablo conoce todos los Oh, esqueletos. the devil knows all your skeletons. He sido pastor 22 años I've been a pastor for 22 years. y cuando he visto que ancianos y líderes de iglesia están mal espiritualmente, When I see that even elders are bad spiritually, es porque tienen esqueletos en su closet. it's because they have skeletons in their Han closet. hecho cosas malas que no quieren que salga. They've done bad things that they don't want to come to light. Pero ¿sabes qué dice la Biblia de los esqueletos en el closet? But you know what the Bible says about skeletons in your closet? Tu pecado te alcanzará. That your sin is going to catch up. Por más que lo escondas, You can hide it as much as you want. el esqueleto tarde que temprano va a salir. It's going to come out into the open. Your Y hay skeletons. algunos jóvenes que han combinado cosas al mismo tiempo. And there's some young people who have combined various things at once. Han tenido dudas de su fe, They've had doubts in their faith. se han convertido en hipócritas, They've turned into hypocrites. tienen esqueletos en el closet They have skeletons in their closet, y su vida es un mes. and their life is a disaster. Desastre. Quieren salir adelante, pero ya no saben cómo, They want to move forward, but they don't know how. porque su vida es como una telaraña. Because their life is like a spider web. Y por más que tratan de esconder, And as much as they want to hide, y hay algunos que se han hecho expertos en esconder, and there's some who have become experts in hiding, profesionales hipócritas. professional hypocrites. ¿Cómo se dice en inglés? Poker face. Poker face. ¿Han escuchado la expresión poker face? Have you guys heard of that term, poker face? ¿Te portaste bien en la escuela? Did you behave in school? Y tienen la cara como de santos. Sí, todo está bien. And they have a face like a saint. Yes, everything went well. Se hicieron expertos. They became experts. Porque dice el dicho,
Because the saying goes, que el que repite 100 veces la misma mentira, those who repeat the lie 100 times over, después cree que es verdad. then they think it's true. Y hasta se convence él mismo And que they la even- mentira que está diciendo es una verdad. And they even convince themselves that that lie is truth. ¿Tienes esqueletos en tu closet? Do you have skeletons in your closet? ¿Quién tú crees que es el clásico ejemplo de la hipocresía en la Biblia? Who do you think is the classic example of hypocrisy in the Bible? Hay uno, There's one. es obvio. It's pretty obvious. Al que me lo diga, le doy una revista del Pastor Pérez. If someone tells me, I'll give them a ¿Quién era? There you go. Judas. Judas. Es el padre de la hipocresía. Judas is the father of hypocrisy. Porque por un lado decía que amaba a Jesús, Because for one side he said he loved Jesus, pero por el otro lado era un hipócrita. but on the other hand he was a hypocrite. Engañó a los apóstoles. He deceived the apostles Porque cuando pusieron tesorero, because when they assigned a treasurer, ¿a quién nombraron de tesorero? ¿A quién nombraron de who did tesorero? they name as a treasurer? A Judas. Judas. Pero el más calificado no era Judas. But the most qualified was not Judas. ¿Quién es el más calificado entre los apóstoles para ser el tesorero? Who was the most experienced to be the treasurer? Mateo, Matthew. porque era recaudador de Because impuestos. he was a tax collector. Pero no pusieron a Mateo. But they didn't put Matthew. ¿Por qué? Why? Porque pensaron que era un ladrón. Because they thought he was a thief. Y cuando vieron a Judas, And so when they saw Judas, este se ve educado, they said, he looks educated. este se ve bueno, He looks good. y no saben con quién se metieron. And they don't know who they Era el who papá they de got los involved ladrones. with, the father of thieves. ¿Pero por qué era el padre de los ladrones? But why was he the father of thieves? Porque era un buen hipócrita. Because he was a hypocrite. Si se puede decir buen hipócrita, He was a good hypocrite. que creo que eso es un oxímoron. I think that's an oxymoron. ¿Saben qué es un oxímoron? Do you know what that is, an oxymoron? Un oxímoron es una palabra imposible, es una contradicción imposible. It's a word, it's a contradiction, an impossible contradiction. Es como decir, te odio tanto que te amo. It's like saying, I hate you so much that I love you. O como decir, está tan frío que me quemo. Or that I'm so cold that I'm burning. Es una contradicción. It's a contradiction. Y decir un buen hipócrita So saying a good hypocrite es una contradicción. is No hay a buenos contradiction hipócritas. because there are no good hypocrites. Todos los hipócritas son malos. All hypocrites are bad. Ahora, Judas sabía que era hipócrita. Judas knew he was a hypocrite. Judas sabía que tenía esqueletos en el closet. Judas knew he had skeletons in his closet. Le gustaba el dinero. He liked money Mucho. a lot, Demasiado. too much. Y la Biblia dice And the Bible que says parte del dinero that part of the money iba a la bolsa de la tesorería would go to the treasury y parte del dinero and the other part of the money iba a la bolsa de él. went to his pocket. Él sabía eso. He knew that. Los demás no lo sabían. The others didn't. Pero Jesús sí lo sabía. But Jesus knew. Y tú dirás, ¿y por qué Jesús no lo despidió? And you would ask, why didn't Jesus Porque just get Jesús rid of trató him? de enseñarle Because Jesus tried to teach him que él tenía que confrontar sus propios esqueletos, that he had to confront his own que no los skeletons, podía esconder toda la vida, that he couldn't hide them all his life. porque tarde que temprano los esqueletos iban a salir. Because eventually his skeletons were going to come to Y le the dio la light, oportunidad de cambiar. and he gave them the opportunity Ahora, to Elena de change. Guay dice Now Ellen G. White says que a Judas le gustaba estar con Jesús, that Judas liked to be with Jesus. le gustaba escuchar los temas de He Jesús, liked to listen to the messages, pero también le of Jesus, gustaba el dinero. but he also liked money. Yo he conocido jóvenes I've known youth que les gusta la iglesia, that like church, les gustan las predicaciones, they like the messages, pero también les gustan los messengers, but they also like the messengers y les gusta WhatsApp, and WhatsApp, y les gusta la música mala, and they like mundane music, y les gusta el mundo. and they like the world, Y un pie lo tienen en la iglesia and they have one foot in the church y otro lo tienen en el and the mundo, other foot in the road, igual que Judas. just like Judas. Esqueletos en el closet. Skeletons in the closet. Y empezamos a vivir una doble vida. And so we live a double life, Y no estamos ni en el mundo, and we're not of the road ni tampoco en la iglesia. and not of church. Judas pudo haber confesado su problema, Judas could have confessed his problem, pero aquí nos metemos en un problema. but here we come into a problem. No cualquiera tiene el valor Not everyone has the courage de confesar el esqueleto en su closet. to confess the skeleton in their closet. Ahora, esto se puede arreglar Now this can be fixed si confiesas, if you confess, pero es la parte más difícil. which is the most difficult part. Mami, Mom, he sido hipócrita, I've been a hypocrite. te he mentido. I've lied. No soy la hija que piensas.
I'm not the daughter that you think I am. No soy el muchacho que crees, papá. I'm not the son that you think I am, Dad. No creas que tengo alitas. Don't think that I have wings. Tengo cuernitos. I have little horns. Oh, no es fácil confesar. It's not easy to confess. Porque confesar es reconocer Because confessing is que realizing estás mal, that you're wrong, que necesitas un cambio, that you need change, que ya no aguantas mirarte al espejo y ya no estás ni siquiera feliz contigo mismo. that you can no longer withstand looking yourself in the mirror and you're not happy with yourself. Si tú no haces esto, If you don't do this, vas a tener crisis de identidad. you're going to have a crisis of Y muchos identity. jóvenes abandonan la iglesia And many youth abandon churches por crisis de identidad. because of a crisis of identity. Ya no saben qué son. They don't know who they are anymore. Ahora, en parte, los padres tienen culpa. And some part, parents have fallen. Gran parte los padres tienen A culpa. great part, they have fallen. Es lo que le llamamos el gap generacional. That's what we call the generational gap. ¿Cómo funciona eso? How does that work? Muchos padres tienen la convicción de su fe Many fathers have a conviction of their faith, y piensan que por traer a sus hijos chiquitos a la iglesia and they think because they bring their y que los children niños canten at a young age to church and allow their children to sing, y que los maestros les den la lección and that the teachers give their lessons, y que crecieron desde chiquitos, and that they've grown since they were little in the church, eso los hace adventistas. that makes them Adventists. Ese es un grave error. That's a great error. Eso no es así. It's not that way. Para que un hijo comparta tu fe, For one of our sons or daughters to share our faith, tú tienes que compartir la fe primero con you have to ellos. share your faith with Tú them tienes first. que compartir la pasión que tú tienes por el mensaje con ellos. You have to share your passion that you have for our faith with No puedes them darle ese first. trabajo al pastor, You can't give that job to the pastor. no puedes dar ese trabajo a los ancianos de iglesia. You can't give that job to the o a elders las of the maestras de la church iglesia. or the teachers of the church. Ese es un trabajo que le corresponde a los padres. That is a job that corresponds to every parent. Porque de otra manera tus hijos Because otherwise your children vienen a la iglesia, come to church, crecieron en la iglesia, they grew up in the church, estuvieron en la iglesia adventista, they've been in the Adventist church, pero no son adventistas. but they're not Adventist. Y es cuando empiezan a tener crisis de identidad. And that's when they begin to have a crisis of identity. Porque tal vez los padres no tomaron el tiempo Because maybe their parents didn't take the time de poder fundamentar la fe en el corazón de los to niños. firmly lay that foundation of their faith in their hearts. Pero no importa lo que te pasó, But it doesn't matter what's happened no importa to you. cuántos esqueletos tienes en el It closet, does not happen it doesn't y no matter how importa many cuán skeletons you have in your closet. hipócrita has sido, It doesn't matter how big of a hypocrite you've been. hay una solución: There is a solution. confesar. Confess. Todos nos hemos equivocado. We've all made mistakes. Y tú dirás, pastor, usted no entiende nada. And maybe you say, Pastor, you don't understand anything. A mí es que usted ya tiene otra edad. It's because you're already of another age. Pues usted tiene 35 años. Más o menos. You're 35, around there. También fui adolescente I was also, young. y también tuve dudas I also had doubts. y también tuve esqueletos en mi closet I also had skeletons in my y closet. también fui bien hipócrita. And I also was a hypocrite. Me acuerdo cuando estaba en la primaria, I remember when I was in school. estaba en sexto grado de primaria, I was in 6th grade. tenía como 10 años, I was like 10 years old. apenas había conocido la fe, I barely had come to the realization. ya me había of faith. bautizado, tenía 11 años I was baptized. I was 11. y la maestra de sociología And my sociology teacher nos dio la clase de cómo los católicos llegaron a México y se convirtieron al catolicismo los mexicanos. and the lesson being taught was when the Europeans came to Mexico and they converted the Mexicans to the Catholic faith. Y la maestra nos hizo una pregunta. And the teacher asked us. Por cierto, ¿cuántos aquí son católicos? She asked, "How many of you are Catholic?" Y todos mis compañeros levantaron la mano. And all my classmates raised their hands. Y volteé de enfrente, todos levantando la mano, And I looked forward and Volteé un everyone was poquito raising para their atrás. hand. I looked back, todos levantando la mano. everyone raising their hand. Y los de la derecha también. I looked to my right, Y los de la izquierda to también. my left, and Y they yo were all estaba en raising their medio. hands. The ones in the middle, they were A all ver, raising their hablemos de hands. presión. Hablemos de la presión. Oh, let's talk about peer pressure. Y entonces, ¿qué hice? So what did I do? También levanté la mano. I also raised my hand. Y me recuerdo que dentro de mi mente dije, And I remember in my mind I said, Señor, perdóname. Lord, forgive me. Levanto mi mano, I raised my hand, pero tú sabes que te quiero. but know that I love you.
Tenía 11 años. I was 11 years old. Pero ¿qué pasó? But what happened? Todos mis compañeros dijeron, maestra, All my classmates raised their hands ese no es católico, and said, he's not Catholic. ese es aleluya. He's hallelujah. Fue duro para mí. It was difficult for me. Y le hice una promesa a Dios. So I made a promise to God. No te voy a negar. I'm not going to deny you. Pero entonces, de los 11, But then from 11, pasé a los 16. I went on to 16. Llegué a la etapa de los adolescentes. I was an adolescent at the time. Y tuve mis luchas. And I had my battles. Y tuve mis pruebas. And I had my trials. Y entiendo a los adolescentes. So I understand adolescence. La vida te cambia en un momento. Your life changes in a moment. De ser un niño From being a kid, y te gustan las canicas and you like the marbles, y el trompo and you like, y el valero. Se fijan que no me puede traducir porque ni saben qué es eso. We used to play with those, not anymore. What do you call it? Yo-yo and these things. You know, when we were young and children, we used to play it like that, but not anymore. Now you talk about tablets and, you know, this kind of things, you know, PS4 and blah, blah, blah. Pero, well, you know, yo fui un adolescente. yo fui un adolescente. Dejé Sorry, de I ser was an niño. adolescent. Y ya no sabía qué era. And I didn't know what I was anymore. Me recuerdo cuando me salió mi primer pelito en el pecho. I remember when the first hair grew from my chest. Y yo estaba tan orgulloso, I was so proud, pero no sabía ser un hombre o no. but I didn't know how to be a man. O cuando me salió mi primer bigote, Or when my mustache came, o por lo menos el intento. or at least I tried. Y yo esperaba And I expected que la voz me cambiara. that my voice would change, Pero no me cambiaba. but my voice wouldn't change. Y estaba confundido. So I was confused. ¿Qué soy? What am I? ¿Soy un niño? Am I a boy? I don't think so. I don't think so. ¿Soy un adulto? Am I adult? No An podía ni adult? comprarme zapatos. I couldn't even buy my own shoes. ¿Qué soy? So what am I? Entonces todo el mundo me ignoraba. All the world would ignore me. Mis hermanos mayores ni My older les brothers, importaba lo que decía. They didn't even care what I said. Y los menores no me hacían caso. And the younger ones didn't pay attention to Estaba me. perdido. I was lost. Y entonces me habían enseñado So they showed me a amar a Dios y a la iglesia. to love God and the church. Y yo amaba a Dios y a la iglesia. And I loved God and the church. Pero también me gustaban las muchachas. But I also liked girls. Pero entonces encontré But then I found que no había muchas muchachas en la iglesia that there weren't many girls in y church. que las más bonitas estaban afuera. And that the more prettier ones were out in the road. Y yo decía, ¿y por qué las bonitas no entran a la iglesia? And I would ask myself, why don't the pretty ones enter church? La verdad que estaba muy ciego. I was very blind. Pero entonces algo pasó un día. But something happened one day. Apareció mi Dalila Dalila appeared en la escuela. in school. Por eso yo entiendo la presión de los jóvenes en la escuela. So I understand the pressure of the youth in Ella era schools. coqueta And she was flirty, flirtatious. y usaba minifalda And she used a mini skirt. y se pintaba And she would use makeup. y se perfumaba. And she would use perfume. Las muchachas de la iglesia And the girls from church, les arrastraba la falda en el suelo, their skirts would drag on the ground. ni se pintaban And they wouldn't put makeup on. y ni usaban perfume. And you didn't use perfume. Y entonces me deslumbró Dalila. So I went to Dalila. Entonces un día vino un baile del salón, de la escuela. And so then there was a school event. Y me dancing invitó event. al baile. ¿Quieres She venir al invited- baile? And she invited me to the dance. Y le dije, no, And I said no. ven conmigo. And she said, come with me. ¿Qué día es? And I asked, what day is it? Viernes de noche. And she said, Ay, Friday night. ay. ¿Cómo a qué horas? Like, what time? A las 7. She said 7. Y recibíamos el sábado a las 7. And the Sabbath started at 7. Y empiezas a luchar So you begin to battle within yourself entre una muchacha que te gusta from a girl that you like y tu convicción religiosa. and your religious conviction. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? So I asked, what do I do? A la verdad el Espíritu está presto.
So to the truth, the spirit is, Pero la carne es débil. ready, but the flesh is weak. Entonces me inventé una mentirota. So I invented a lie, Y aprendí que mientras más grande la mentira, mejor se cree. and I learned that the bigger the lie, the Y entonces le dije a mi less belief. papá cuando iba al culto el viernes a recibir el sábado, So when my dad was going to, to church service to receive the Sabbath, me metí a la cama media hora antes. I went to bed half an hour Me early. puse 5 cobijas arriba. I put 5 blankets on top. Me estaba rostizando. I was really hot. Estaba rojo. I was red. Y cuando mi papá vino y dijo, vamos a la iglesia, So when my dad came Dijo- and said, let's go to church, dije, siento fiebre, tócame. I said, I have a fever, touch me. No estoy dando consejos. I'm not giving advice. Pero mi papá me tocó y dice, vamos a orar por ti. But my dad touched me and said, let's pray for you. Se fueron a la iglesia. So they went to church. Lo que no vio What he didn't see es que ya estaba cambiado abajo de las cobijas. is that I was already changed under the sheets. Y traía una camisa de seda. And I had a nice red shirt. Y traía pantalones muy bonitos. And I had very nice pants on. Y hasta me había puesto perfume de los 7 machos. And I also put perfume on. Y entonces agarré el autobús y me fue al baile. So I took the bus and I went to the dance. Pero todo el camino la conciencia no te deja tranquilo. But the whole way your conscience doesn't Porque leave hay you algo aquí alone. que te dice, no, Because there's something here that tells you no. no lo hagas. Don't do it. Y tú "Shh, And I would just brush it away. te lo quieres quitar. You just want to remove it. Pero me recuerdo, finalmente llegué al baile. But I remember finally Música. I arrived to the dance. Luces. Music, Y de lights, todo. everything. Yo nunca había bailado. I've never danced before. No sabía qué era eso. I didn't know what that was. No hay día. No idea. Y entonces cuando llegué, So when I got se abrió there, la puerta. the door opened. Tenían una mesa grande con vasos con cerveza. They had a big table with cups with beer, Pequeños vasos con vino. small cups of wine, Gente que estaba fumando. people who were smoking. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? And I said, what am I doing Y cuando here? me di la vuelta me quería ir. And when I turned, I wanted to leave. Ahí estaba Dalila. There was Dalila. Bien perfumada. She had her perfume on. Bien arregladita. Very nice. El pelo se lo había hecho dress, curly, nice and curly, dressed. curly. Her hair was Bien curled. pintarrajeada. She had a bunch of makeup on. Y me sonrió. And she smiled at me. Y me dijo, qué bueno que viniste. And she said, Me "I'm so agarró glad that you got gentilmente here." del brazo And she grabbed me from the arm. y la seguí. And I followed her. ¿Quieres tomar cerveza? She asked me, you want to drink beer? No. I said no. ¿Poquito de vino? ¿Tequila? I said a little bit of wine. Tequila con limón. Tequila. No, dame el limón, pero no la tequila. I said, give me the lime, but not the tequila. ¿Quieres un cigarro? You want a cigarette? No. No. ¿Quieres bailar pues? Do you want to dance then? No sé cómo. And I said, I don't know how. Si yo te enseño. And she said, I'll show you. Me jaló de la mano She grabbed me from the arm. y me llevó donde estaban bailando. And she pulled me to where they were dancing. Las bocinas te rompían los oídos. And the Las luces. speakers were so very loud. Hasta The tener una lights. máquina que sacaba humo. There was even a smoke machine. Y entonces yo empecé a bailar. So I started to dance. Y todo el mundo se estaba riendo de mí. And everyone was laughing at me. Pero ella estaba moviendo el tambo por todos lados. But she was, moving everywhere, moving her body everywhere. Entonces, a la mitad del baile, So halfway in, me pregunté, I asked myself, ¿qué estoy haciendo aquí? what am I doing here? ¿Qué estoy haciendo aquí? What am I doing here? Y entonces tomé la decisión So I made the decision de irme. to leave. Vi el reloj y dije, I creo looked que at the todavía clock. están en la iglesia. I looked at the watch and I said, I think they're still Agarré at el church. autobús So I took the bus y me fui a la iglesia. and I went to the church. Pero en el camino But on the way, sentí que algo se había roto. I felt like something had ripped. No sé si entiendes, I don't know if you understand, pero ya no era lo mismo. but it wasn't the same. Sentí un vacío. I felt an emptiness. Nunca lo había sentido antes, I had never felt that before porque siempre sentí que Dios estuvo conmigo. because I always felt that God was with me. Sentía gozo, I felt joy. alegría, I was happy. paz. Peace. Se me fue. Oh, the peace had left me. No sé dónde se había ido. I don't know where it went. Me senté en la parte de atrás del autobús I sat on the Me acosté in the back casi of the todo así. bus. I leaned all the way back y empecé a entrar en depresión. and I started to enter
depression. Nunca había tenido depresión, I had never had depression pero me before, empecé a sentir muy mal, but I started to feel really bad, muy vacío, very empty, muy triste. very sad. Y sentí que Dios ya no me sonreía. And I felt that God didn't smile at me anymore. No se lo deseo a nadie. That No le deseo eso a nadie. I don't wish that upon anyone. Pero al final de cuentas, la gente me vio en el autobús triste y deprimido. But at the final, I was in the bus. I was sad. I was depressed. Llegué a la iglesia. I got to church. Me paré enfrente de la entrada de la iglesia. I stood in the entrance of the church. Los escuché cantando, I could hear them singing, pero no quería entrar a la iglesia. but I didn't want to go inside the church. Sentía que ya no merecía entrar a la iglesia. I felt like I didn't deserve to go Sentí into que the si church. entraba a la iglesia, me iba a caer un trueno del I cielo. felt like if I went into the church, lightning would strike me. Las voces me decían, hipócrita, I felt like I was a hypocrite. mentiste, It said the voices said, transgrediste el "You lied. sábado, You transgressed the bailaste, Sabbath. You danced. no honraste a tu padre y a tu You madre. didn't obey your Oh, mother or your father. todo eso estaba aquí. All of that was in my mind. Me senté en la banqueta So I sat on the sidewalk, y salió un diácono. and a deacon came out. Juanito, qué bueno que viniste. I said, Vente a la iglesia. "Oh, I'm so glad that you got here. Come Casi me inside." arrastró. He He pulled me, almost casi dragged me arrastró. He almost dragged me. Y entonces me senté en la banca So I sat in the con la bench cabeza agachada. with my head Primera vez que down. fui a un culto The first time that I missed a vacío service, y triste. the first time that I felt that in a service I felt empty. Mi papá me dijo, ¿estás bien? My dad asked, "Are you okay?" Pero tienes que ocultar tu esqueleto. But you have to hide your skeleton. Sí, estoy bien. Yeah, I'm okay. ¿Te sientes mejor? Do you feel better? Ah, sí, la mentirota de la enfermedad. Oh yeah, the lie of the sickness. Ah, the sí, fever. la oración, la oración. Yes, I said the prayer worked. A partir de ese día, ya las cosas no fueron igual. From that day on, things were not the same. Sentí que algo se había roto. I felt something had broke. Sentí que mi conexión con Dios ya no era igual que antes. I felt like my connection with God was Tú not sabes the que same. subir la montaña a la espiritualidad cuesta mucho, You know, to climb that mountain of spirituality is pero not easy. bajar, But en to caída come libre. down is so easy. You fall. así me sentía. That's what I felt. Traté de conectarme con Dios por un mes, I tried to connect myself with God for Ya a no month, podía. but I couldn't porque tenía que confesar. because I had to confess. Y yo no quería confesarle a mi papá, And I didn't want to confess to my porque dad yo no quería que mi papá se sintiera disappointed, because I didn't want my dad to feel disappointed. desilusionado de mí. No quería que la iglesia pensara nada mal de mí. I didn't want the church to think anything bad of me. No quería darle a mis hermanos ammunition para criticarme, hipócrita, mentiroso, engañador. I didn't want to give the church ammunition to judge me, to criticize me, to call me a liar. Y así pasaron 3 meses. And so 3 months passed. Después de 3 meses, sin sentir que la luz de Dios me diera en el rostro, And after 3 months that I felt that the light of God had departed from me, yo pensé que ya Dios me había abandonado. I felt like God had abandoned me. Y yo dije, And I said, si Dios ya me abandonó, if God abandoned me, creo que llegó la hora que yo también lo deje. then I think it's time that I leave him too. Y tomé una decisión. So I made the decision. Cuando mi papá estaba triste y deprimido, When my dad was sad and depressed, se curaba tomando cerveza. he would cure himself by drinking alcohol, drinking beer. Y dije, ¿y por qué no hago lo mismo? So I asked, why don't I do the same? Pero tenía 16. But I was only 16, Se me ocurrió otra idea. so I had another idea. Agarré la credencial del ejército de mi hermano So I got the credentials, the military credentials of my brother, para ir a comprar vino, to go and buy wine, emborracharme, to get drunk, y si me pedían ID, and if they asked for ID, mostrarle la tarjeta de mi hermano. I would show them the Pero lo ID of curioso my es que mi brother. hermano y yo no nos parecemos para nada. But yeah, my brother and I don't look anything alike. Pero aún así me llevé la credencial. But I still took the ID. Llegué a la tienda, So I got to the store, abrí la refrigeradora I opened the fridge, y yo dije, me voy a emborrachar. and I said, I'm going to get drunk. Y dije, ¿cuál me va a emborrachar más rápido? So I said, which one's going to get Yo me dije, drunk "Cerveza no." faster? I said, beer? Porque mi papá tomaba muchas cervezas y nunca se emborrachaba. I said, not beer, because my dad would drink a lot of beer and he wouldn't get drunk. Tengo que agarrar algo más fuerte. I need something stronger. Vodka, Vodka, tequila. tequila. Entonces busqué varios y vi uno
So que I looked decía through ahí several. vino, wine. I saw one that said Pinot wine. Y entonces dije, este es el que tengo que comprar. And I said, this is the one that I have to Agarré buy. la botella de 1 litro, So I grabbed the 1 liter bottle. llegué a la caja registradora, I went to the cashier. llegué con la cajera I went with the cashier. y entonces me dijo, ¿tienes ID? And she asked me, do you have an ID? Y traté de hacer la voz gruesa. And I tried to make my voice Yo very sí deep. tengo. And I said, yes, I Y le do. mostré la credencial de mi hermano. So I showed him my No brother's nos ID. parecíamos We nada. didn't look alike. Y ella veía la credencial She looked at the ID, y me veía a mí. and she would look at Y me. veía la credencial. She would look at the Y yo ID, trataba de hacer la nariz como la forma de mi and hermano, I a ver would si try to me, make my nose in the shape of my me brother's parecía un poco. to see maybe I'll look like him a little bit. Y mira que hasta en eso el diablo te ayuda, me lo vendió. Even then, Satan helps in those situations. Lo puse en because una he sold bolsita it to de me. papel I put it in a paper bag, y yo salí de la tienda, and I left the store. me senté en la banqueta enfrente, I sat on the sidewalk, como buscando que un ángel me hablara looking for maybe an angel to o speak que Dios to me dijera, stop, or that God would tell me, o stop. ya pasó, te perdoné. Okay, I forgave you, Pero nada de eso pasó. but none of that happened. No lo pensé 2 veces. I didn't think twice. Abrí la botella I opened the bottle, y empecé a tomar. and I started to drink, Y tomé, and I drank, y tomé. and I drank, Y casi me tomé la mitad. and I almost drank half of it. Pero saben, cuando iba tomando la mitad, ahí sentado en la calle, But as I was drinking half of it, there sitting on the street, mi depresión creció. my depression grew. ¿Han escuchado el himno que dice, tan triste y tan lejos de Dios me sentí? Have you heard of the sí, hymnal that igualito. says, so sad Sentí que se me and so apagó la far luz de from God I Dios. felt? I felt like I was far from Him. Sentí que ya estaba perdido. I felt like I was lost. Sentí que había cruzado la línea de no retorno I felt like I had crossed the line of no return, y me sentí perdido. and I felt lost. Nunca había tenido ese sentimiento antes. I had never had that feeling before. Nunca había mentido antes. I had never lied before. Nunca había tenido esqueletos en mi closet antes. I never had skeletons in my closet before. Pero una cosa But one thing lleva a otra cosa leads to another y lleva a otra cosa. and leads to another. Hasta que finalmente el diablo te tiene donde él quiere que tú estés. Until finally Satan has you where he wants to have you. Y me recuerdo que en ese momento, dentro de mí, And I hice una oración. And I remember within myself I made a prayer. Y le dije a Dios, ten misericordia de mí. And I told God, God, have mercy of me. Y saben que sentí And you know, I felt como que un rayo de luz vino a mi vida. like a ray of light came into my Sentí life. como que Dios me estaba dando otra I oportunidad. felt like God was giving me No another sé opportunity. cómo describirlo, I don't know how to describe it, pero tienes que sentirlo. but you have to feel it. Es como que Dios me quería dar una segunda oportunidad. It's like God wanted to give me a second opportunity. Y en ese momento, cuando alguien se está ahogando, And in that moment when someone's drowning, you take it. Lo agarras. El que se ahoga se agarra de lo que sea. those who are drowning, you know, will cling to anything. Y Dios me tiró un rayo de esperanza. And the Lord sent Y lo me agarré. a ray of light. Y And I ahí, took it. en la banqueta, And there on the sidewalk, enfrente de la calle, in front of the street, caí de rodillas I fell onto my knees y me reconsagré a Dios otra vez. and I consecrated my life. La unto gente me Christ. veía ahí de rodillas y este loco, ¿qué le pasó? And people were passing by, and I'm sure they said in their minds, "And this person, what happened? Is he Y crazy?" por muchas horas me quedé sentado ahí en la banqueta, And for several viendo el hours- cielo y queriendo reconciliarme otra vez con Dios. For several hours, I La stayed felicidad and sat in that sidewalk, estaba regresando. hoping that be reconsecrated with Christ. La felicidad estaba And regresando, the happiness returned to my life, la alegría estaba regresando. and joy was back El in mundo my ya lo life. ves de otra forma, The world, you see it at a different way, porque ahora te sientes en paz con Dios because otra now you vez. feel that you're at peace with Es lo que en God la Biblia again. se llama That's what the Bible calls reconciliación. reconciliation. Pero sabes, hay algo que nunca entendí, But you know, there's something I didn't understand, porque después de muchas horas, because after several hours, nunca me sentí borracho, I never felt drunk ni me sentí mareado, or dizzy ni nada por el estilo. or nothing Y like entonces that. saqué la botella para ver por qué. So I looked at the bottle to see why, Y yo pensé que la botella era de más de 20 grados de alcohol and I thought the bottle had more y than solamente era 20% of jugo de alcohol, fresa con 1 grado de alcohol. but it was just grape juice with 1% of alcohol. Qué grande es Dios.
How great is God? Qué grande es Dios. How great is God? Todos hemos tenido esqueletos en el closet. All of us have had skeletons in our closet. Y yo sé, queridos jóvenes, que And I puede ser know- que algunos de ustedes, And I know, young people, that maybe one of you, el diablo los ha metido en un momento Satan has brought you into a place, in a moment, que cuando han tenido debilidad espiritual, that when you're weak han cometido un spiritually, error. you've committed a mistake, you've Y ese committed a error sin, te ha llevado a ser hipócrita. and that error has led you to be a hypocrite, Y has tenido esqueletos en el closet. and then you've led to have skeletons in Y el your diablo te closet. está hundiendo y te está ahogando And the espiritualmente. devil is just continuously, bringing you down. Y and quieres deeper and salir, deeper, and you want to get out, Pero no sabes cómo hacerlo. but you don't know how. El esqueleto The skeleton tiene que salir. has to come out. Le confesé a mi papá. I confessed to my dad. Mi papá se reía de mí. My dad laughed at me. Le conté a mi mamá. I told my mom, Pero se lo conté en el sentido de cómo Dios me había dado victoria. but I told her in a way how God gave me the victory through the Mi pregunta situation. para ti es, So my ¿tienes question to esqueletos you en el is, closet? Do you have skeletons in your closet? Judas tenía los suyos, Judas did. los pudo confesar. And could he confess them? Ahora, Judas los confesó, ¿sí o no? Yes, he did. Pero lo confesó demasiado tarde. But it was too late. Muchos jóvenes Many young people van a confesar will confess sus errores y esqueletos their errors and their skeletons cuando es demasiado tarde. when it's too late. ¿Y sabes qué hizo Judas? So you know what Judas did? Terminó ahí. That's where he ended up. Judas pudo haber sido apóstol verdadero. Judas could have been a true apostle. Pudo haber escrito un evangelio de la Biblia. He could have written one of the Pudo haber evangelical sido un books of the ejemplo a Bible. todas las He could generaciones. have been an example for all generations. Pero terminó de ejemplo de lo que no debemos ser. But he turned out as an example of what we shouldn't do. He ahí la vida de un joven And there is a life of a young person que sus esqueletos lo llevaron a quitarse la vida. that the skeletons led him to take his life. Por eso la Biblia dice That's why the Bible says que tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. that we need to repent our Porque Dios sins ya to God, conoce lo que hemos hecho. because he already knows what we did. Dije que eran 5 preguntas I told you it was 5 questions, y apenas vamos en la cuarta. and we're barely on the 4th. Vamos a volar. We're gonna. ¿Es Dios tu speed prioridad through en tu vida? this. Is God a priority in your life? Yo sé, pastor, tengo una carrera, I say, well, Pastor, I have a career. tengo que ir a la escuela. I have to go to school Mis padres no me van a mantener toda la vida. because my parents are not going to sustain me all my Dios life. puede esperar. God can wait. Pero no es lo que dice la Biblia. But that's not what the Bible says. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador, no cuando estás viejo, sino cuando estás joven. The Bible says, remember now thy Creator in the days of the youth, not when you're old. La Biblia dice, busca primero a Dios. The Bible says, seek the kingdom of God first. Dios no puede ser el último. God cannot be the last. Dios tiene que ser el primero. God has to be first. Y aquí es el reto de los jóvenes de poner el orden de And prioridades. here's your challenge, youth, to how to organize your ¿Qué priorities. es lo más importante en tu vida? Which is what is more important in your life. Hay jóvenes que dicen, Dalila, Some people, some you y terminan con los ojos de fuera. and they result in like Samson. Hay without jóvenes que eyes. dicen la riqueza y el dinero. And some youth say that it's the riches, it's money, Terminan en la bancarrota. and then they're broke. Y al final del día And at the end of the day, se dan cuenta they know, they understand que lo más importante en esta vida tiene nombre. that the most important thing in this life has a name, Y su nombre es Dios. and his name is God. ¿Es Dios importante en tu vida? Is God important in your life? Bueno, para Daniel Dios era su prioridad Well, for Daniel, God was his priority, y Dios lo bendijo. and God blessed him. ¿Quieres que Dios te bendiga? Do you want God to bless you? Tienes que poner a Dios en primer lugar. You have to put God in first place. Y última pregunta. Last question. ¿Estás listo para reconciliarte con Dios? Are you ready to start over with God? ¿Estás listo para poder sacar tus esqueletos del closet, hacer un lado tu hipocresía, venir a Dios como está y decir, estoy listo? Are you ready to confess your sins? Are you ready to come to light of your skeletons, come to light and confess them before God and fix that relationship with God? Alguien podría decir, Someone might say, Dios ya no me quiere, God doesn't love me anymore. ya fui demasiado lejos, I went too far. Dios ya no le importo, I don't matter to God anymore. creo que yo ya no soy cristiano ni nada. I don't think I'm a Christian or anything.
Pero hay 3 historias en la Biblia but there's 3 stories in the Bible que tienen un solo mensaje. that have one message. ¿Te recuerdas de la oveja perdida? You remember the lost sheep? ¿Recuerdas cuántas ovejas tenía el hombre? Do you remember how many sheep the man had? Tenía 100. 100. ¿Cuántas perdió? How many did he lose? A ver los matemáticos, ¿qué porcentaje es una mathematics. de 100? What is the percentage of 1 out of 100? ¿Ok? Si se perdió una, So if one was lost, era solo 1%. it was just 1%. Pero a pesar que era un solo por ciento, But despite it being only 1%, el pastor la fue a buscar the good shepherd went to find y la her, encontró and he found her, y se regocijó. and he reconciled with Pero her. después vino otra historia. But then there's another story. Una mujer que tenía 10 A monedas woman who had 10 coins, y perdió una. and she lost one. Si tienes 10 y pierdes una, ¿qué porcentaje es? If you have 10 and you lost one, what is the percentage? Dice el 10%. Is it 10%? La mujer buscó y encontró la moneda So the woman looked and she found y her se coin, regocijó. and she rejoiced. La tercera historia, el hijo pródigo. The third story, the prodigal son. ¿Cuántos hijos tenía? How many sons did he have? ¿Y cuántos se perdieron? How many were lost? ¿Cuánto representa? El 50%. Pero el hijo finalmente regresó y hubo gozo en la But casa. the son finally returned and there was rejoicement in the home. Así es que una oveja es el 1%. So one sheep is 1%. Una moneda en la segunda historia es el 10%. One coin in the second story is 10%. Y un hijo One son es el 50%. is 50%. Pero lo que la historia dice, But what the story que no says, importa que sea el 1, el 10 o el 50, el amor de Dios es igual. the story says that it doesn't matter if it's 1, 10 or 50%. 3 God's love is the historias same. en una. 3 stories in one. Pero las 3 historias tienen el mismo concepto. They have the same concept. La oveja está perdida, The sheep is lost, la moneda está perdida the coin is lost, y el hijo está perdida. and the prodigal son is Si te lost. preguntara cuál de las 3 es la más triste, ¿cuál me dirías tú? So if I asked you which one of all these is the saddest, which one would you say? ¿La moneda, la oveja o el hijo pródigo? The coin, the sheep, or the son? ¿Cuántos creen que el hijo pródigo? How many of you think the prodigal son? ¿Cuántos creen que la oveja perdida? How many of you think the sheep? ¿Cuántos creen que la How moneda? many of you think the coin? Ok, tenemos la audiencia dividida. We have a divided Pongan audience. atención y con esto finalizo. Pay attention, and this is what I La will oveja conclude. está perdida. The sheep knows she's lost. ¿Sabe que está perdida, sí o no? Does she know she's lost? Sí sabe, She does. pero la oveja tiene un problema. But the sheep has a problem. No sabe cómo She regresar. doesn't know the way back home. Por eso la tienen que buscar. So that's why she has to look for it. Hay muchos jóvenes que están perdidos, There are many youth who are lost, pero no saben cómo volver. but they don't know how to return. Dios los tiene que buscar. And God has to look for them. Por eso la oveja la encuentra llorando porque ella reconoce que está perdida. So that's why he finds the sheep crying. Pero no because sabe she el camino de recognizes regreso. that she was lost, but she doesn't know the way back. El hijo pródigo, ¿sabe que está Prodigal perdido? son, does he know he's lost? ¿Sabe el camino de regreso? Does he know the way back Sí, home? y regresó solito, And he returned by himself. pero la moneda But the coin es el peor de los casos. is the worst in these scenarios. ¿Y sabes por qué? Why? Porque la moneda está perdida, Because the coin is lost, pero ¿qué creen? but she No doesn't sabe know ni siquiera que that está she's perdida. lost. ¿Saben que hay jóvenes que están en la iglesia? You know, there are youth in our church ¿Crecieron en la iglesia? that grew up in the church, ¿Aprendieron en la iglesia? they learn in the church, Y están perdidos. and they're lost. ¿Y sabes qué es lo peor? And what you know what's worse? Que ni siquiera saben que están perdidos. They don't even know they're lost. Esa es la historia más triste. That's the sadder story. Perdido Lost y ni siquiera saberlo. and not even knowing. Porque pensamos que venir a la iglesia trae salvación. Because we think that coming to church we then have salvation. Pero la salvación no la trae la iglesia, la salvación la trae Cristo. But the salvation is not brought upon by the church but by Christ. Pero ¿sabes qué es lo peor de la historia? But what's worse of this story Que la is moneda estaba perdida ¿en dónde? that the coin was lost En la within the misma casa. home. Padres, esta es una Parents, lección para todos nosotros. This is an invitation to everyone, to all of us. Porque tú puedes tener tus hijos en casa Because you may have your children at home, y sin tú saberlo ya están perdidos. and without you knowing, they're already lost. Y tus hijos pueden venir a la iglesia And your children may come to church, y sin saberlo ya están perdidos. and without knowing,
They're already lost. Porque hace mucho rompieron su conexión con Dios. Because as a while ago they broke that relationship Si with fueran God. como la oveja, If they were like the sheep que están perdidos, that's lost, pero no saben regresar, that doesn't know how to get back, Jesús los va a encontrar. then Christ is going to go find them. Si fueran como el hijo pródigo, If it was like the prodigal que se son fueron al mundo that went to the road y saben cómo regresar, and knows how to return, regresarán ellos en su momento. they will return at their moment. Pero la peor condición But the worst condition es de aquel que piensa que está salvo, it's for those who believe that they're saved, pero está perdido. but they're lost. Y puede ser que haya jóvenes And it can be that there's youth que puede ser que están perdidos that are lost y no lo saben, and they don't know it porque piensan que con venir a la iglesia because they think that coming to church es suficiente. is enough. Ya cumplí. I fulfilled my part. Mi padre no tiene nada que decir, My father has nothing to que say no to me me, regañe mi mamá. that my mom not get on to me Mi cuerpo está aquí. because my body's here. Sí, pero tu corazón está en Netflix. Yeah, but your heart is on Netflix. Y lo único que esperas es que termine el sábado And the only thing you're waiting for is that the Sabbath be over para ver las películas, to watch the movies, para ver YouTube, to watch YouTube, para ver TikTok to watch TikTok, y para jugar tus juegos. and to play games. We know. We know. Sabemos. Pero ¿sabes también quién sabe? But you know who also knows? El que está ahí arriba. He is who in the Un papá va heavens. manejando en el carro con su hijo Dad is driving with his son in y the de car, repente ve un campo donde hay mazorcas de maíz. and then they see crops, corn crops. Y entonces A se le field of ocurre corn. una idea al papá. So an idea comes to the father. Agarremos maíz Let's get corn, y que mi esposa haga maíz para esta noche. and that my wife made corn this night. Entonces orilla el carro, So he stopped the car. le dice a su hijito, vamos a agarrar maíz. He told the son, "Let's go get corn." Y le dice, mira que no venga nadie. And he said, "Make sure no one comes. ¿Viene alguien allá? Is someone coming over there?" Y entonces dice el niño, nadie. And the kid says, "No." ¿Y de aquel lado? And he says, "Over there." Y el niño ve And the kid y dice, looks. nadie. He says, "No one." ¿Y de aquel lado? And he said, "Over Y there." el niño ve The kid y looks, dice, and nadie. he says, "No one." Entonces el papá se saca la camisa del pantalón, And so the father takes out his empieza a shirt cortar las mazorcas y ponérselas en la camisa. and begins to remove the corn and put it on the shirt. Y cuando tiene ya la camisa llena de mazorcas de maíz, So when he has the shirt filled with corn, siente que alguien por atrás le está jalando la camisa. he feels like someone is pulling at his shirt from Y el behind. papá piensa que es la policía. And the dad thinks it's the police. Y sintió un miedo. And he felt this fear. Y todavía con las mazorcas And still with comienza a the dar la corn, vuelta. he makes the turn slowly. Casi diciendo, me agarraste, pero perdón. Like, "Oh, you caught me, but forgive me." Y cuando voltea, ¿quién crees que estaba atrás de And when he él? turns, who do you think was behind him? El niño. The kid. Y le dice, ¿qué estás haciendo? And he said, "What are you doing?" ¿Dónde están las mazorcas? And he says, "Where's the corn? Apresúrate. Hurry up. Nos va a agarrar la policía. The police are going to come." Dice, es que papi, It's because dad. ¿qué pasó? What happened? Nos faltó de mirar algún lugar. We forgot to look at one place. No, miramos a todos No, lados. he said we looked everywhere. No, faltó un lugar de No, ver. he said we Y le forgot dicen, to look at ¿dónde? one place. Dice, allá arriba, And he said up into the heavens. allá arriba. Puede ser, querido joven, Maybe te has asegurado you've assured que nadie se haya dado cuenta de tu vida. that no one around you be known of what your life Te has really asegurado is, que tus padres no sepan. that your parents not know. Te has asegurado que tu familia no lo sepa. You've assured that your family won't find out. Hasta que or tus won't know, amigos no lo that sepan. even your friends don't know. Ni tus amigos más Not cercanos even saben your lo que estás closest haciendo. friends know what you're doing. Te has hecho un experto You've en become la an hipocresía. expert in hypocrisy. Te has hecho un experto en el engaño. You've made yourself an expert Tu in closet deceit. ya nos caben los esqueletos In your closet, there's no more space for skeletons, y estás perdido. and you're lost. Y piensas que tienes todas tus bases And cubiertas. you think you have all your bases covered, Pero hay alguien que nunca vas a poder engañar. but there's someone you'll never be able to deceive, Es el que está arriba. and that's He who is above, Es el que conoce los corazones. He who knows the hearts. ¿Y sabes qué? And you know what? La última pregunta. The last question, ¿Estás listo para empezar otra vez? are you ready to start over? No importa si mentiste Doesn't matter if you lied, o si tuviste esqueletos en el closet or if you had skeletons in your o si has closet, engañado a tus padres y a ti mismo. or you deceived your parents or yourself. Dios te puede dar una nueva oportunidad. God can give you a new opportunity. Y no lo digo yo. And I don't say it.
venid a mí, It says, "Come unto me, todos los que estén cansados y all you that cargados, labor and are heavy and laden, y yo os haré descansar. and I will give you rest." Y terminó contando una historia. And I finish with this story. Un barco traía esclavos There is a ship y venía con esclavos. that on Slaves. this ship there were slaves, Y entonces vino una tormenta. and then there was a storm, Y fue tan grande la tormenta and the storm was so great que el barco se estrelló con rocas. that the ship crashed into rocks, Se destruyó. and it destroyed. Al otro día The next day, vino un barco inglés. there's another ship, an Vino English con- ship that came Vino con un general y con soldados. with a general and soldiers aboard, Vieron el barco destruido. and they saw the destroyed ship, Vieron cadáveres flotando en el agua. and they saw cadavers floating in the Vieron water, barriles y maderas. and they saw barrels, they saw wood, El capitán dijo, nadie sobrevivió. and the captain said no one survived. Pero entonces a la distancia But then at the distance, vieron algo que se movió un poco. they saw something that moved a little. Era un esclavo. It was a slave, Estaba agarrado a una roca que salía del agua and he was holding on to a rock that Y was estaba sticking out of temblando. the water, and he was shaking, y tenía mucho frío. and he was really Y cold, estaba tiemble y and he tiemble. was shaking and shaking. Y el barco se acercó un poco y le gritó el capitán. And the ship approached, and the ¿Estás captain vivo? yelled at him, and he yelled, "Are you alive?" Y dijo, sí. He said, "Yes." ¿Tienes frío? He said, "Are you cold?" He Muchísimo. said, "Very." ¿Te quedaste toda la noche ahí? He said, "You stayed all night there?" Sí. He said, "Yes." ¿Y no te movieron las olas? And the waves didn't move you Toda la noche. all night? ¿Y por qué no te ahogaste? How did you not drown? Porque me moví toda la noche. Because I moved all night. Y las olas me sacudieron de arriba para abajo. The waves moved me, Pero la roca de la cual me agarré but the rock that I clinged onto, no se movió ni un centímetro. the rock did not move 1 centimeter. Agárrate de la roca. Cling to the rock. Nunca se va a mover. It's never going to move. Párate en la roca que se llama Cristo Jesús. Stand upon the rock that is Jesus Christ. Y encontrarás And paz there you will find peace para tu corazón. for your heart. Y así como yo pensé que ya no me iba a reconciliar con Dios, And just as I thought that I couldn't reconciliate with God, Dios me dio una segunda oportunidad. God gave me a second opportunity. Y tomé la decisión And I made the decision de enseñar a mis hijas to show my daughters que el Dios que adoro, that God that sees everything, que al Dios que yo adoro, the God that I adore and I praise, es un Dios bueno. is a good God. Lo he probado. I've proven it. Es justo. He's just. Es maravilloso. He's wonderful. Y mi misión con mis hijas And my mission with my daughters es que mis hijas lo amen de todo corazón. is that my daughters love Him with all No their me hearts. malentiendan, Don't misinterpret me. no son perfectas. They're not perfect. Tienen sus luchas, They have their battles. tienen sus pruebas. They have their trials. Conozco a los adolescentes, I know adolescents. tengo 2. I have 2. Pero ¿saben qué? But you know what? También conozco al Dios de los I adolescentes. also know the God of the adolescents. Y no hay mejor amigo en esta vida que tú vayas a encontrar And there's no better friend that you would find in this life que el mejor amigo que se llama Cristo than the Jesús. friend that is Jesus Christ. ¿Estás listo para empezar otra vez? Are you ready to start over? Hazlo en el nombre del Señor. Do it in